Nong ni bagai haina hai te kisa job notification onghore hayuka abong TTADC ni advertisement number hangke 03/2024 post vacancy abong hangke 110 ta tongo 110 nos tongo abong hangke post name hangke sub-zonal development officer eba deputy principal officer education and other qualification nangnai bachelor degree eba equivalent from any stream from the recognized university desirable result tongo jagwa having knowledge of any indigenous language tongo age limit hingkangke 18 বছর simi maximum 40 বছর জরতে apply খাইমানো 31/1/2024 থানায় জানুয়ারি মাস জরতে 31 তারিখ জরতে যারা 40 বছর কাছে বড় অ্যাপ্লাই খাইমানো তাই STS এর হংকাঙ্কে তাই 5 ইয়ার রিলাইজেবল মানো ইনকা বড় হংকে 45 জরতে অ্যাপ্লাই খাইমানাই অব হংকে গ্রুপ বি জব বিনি পে স্কেল অর রজাক টঙ্গম 10,000 to 130 to 34,800 grade पे हंके 4,800 level 13 selection process का बाहाय application आरो लांगै निनी जे document रक्ता लांगै आज गवा xerox copy self attested खायै biodata सनामै निनी जतो document रक्ता लांगै ताई photo दुइटा तलांगै passport size photo दुइटा तलांगै document जतो document xerox खायै copy खायै नों address हंकांके बरो जमा रनाय हंकांके आं सावना अब हंके executive officer administration humolong TTADC आजागा थांगै नरक पुला आजागा जाजाय खायदि आरो खलायमानि यागुलो नरो आरो फर्म रखफानो रुजाखांका आरो नावै जमा रजाना हंके नारवाय टंगथाय गेस्ट हाउस नरक आरो थांगै जमा रनो नांनाय हंकांके आरो प्रोसेस ताइ बमते हंकांके प्रोसेस हंके 2 स्टेज के अब कंप्लीट पार खाइन नांनाय 100 मार्क नि इंनाय MCQ ताइ इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट तंनाय 50 मार्क नि तंनाय एग्जाम अंगै मानो खुंपै एकाडेमी मेन एबा खुंपै एकाडेमी आजागा स्कुल गफानो अंगै मान नंनि रिटेन टेस्ट नंनि एग्जामिनेशन आरो अंगै मानो रिटेन एग्जामिनेशन नि बागे प्रोसेस आरो हंकांके ताम तंग हंकांके र सब्जेक्ट तंगो एक नंबर तंगो जनरल इंग्लिश 20 मार्क नि तंनाय जनरल नॉलेज करेंट इवेंट local national international important 20 mark ni tongnai tai general studies tai history rok geography abahai rok tai social reference inke abahai rok nongni tongnai 60 mark ni tongnai nongni bagai kaisa koksana mosungo jara o job no apply khainai borok ang Tipra GK current affair aborok upload khai tongo norok aborok no pori tongmono norok advance tai norok exam bagai preparation item mono advance norok maximum 5 times pajon kha total kaisa post ni bagai selection khaijanai merit list written examination no tai final selection no ke interview नाजांनाय टेस्ट बंगनि ताइ मार्क obtain by interview नामन परे बंगनि final merit list अंखरनाय गांके आरो तंगो नंगनि application जमा रजांना हिंकां थाइसिं साइथांका नारवाय टंथाय गेस्ट हाउस खमलং TTADC डेट हिंकांका जगा मेंशन खाइजाक टंगो 6 तारिख फेब्रुवारि निसिम 2024 निसिम 17/2 माने फेब्रुवारि 2024 जरते एप्लाइ खाइमानाय आबो हंके फुंनि 11टा AM निसिम सारिकनि 3टा PM जरते एप्लाइ खाइमानो नरक थांगै जमा रैमानियो अब 5 नम्बर हंकांका बहाय जारा indigenous ने language de manai bor job ni bage preference रजंगनाय अब तांगै सा हंकांका जारा आरो UR apply खाइमानो UR apply खाइकांका borok baksa kok borok rokmaya angmano abagै sini estro hंकाto wanaya जारा UR apply खाइना rok borok हंकांका bongthani knowledge schedule tribe ni language man nangnai borok kri hंकांका se preference रजागलाक 7 number hongkangke age limit oro rojak tongo 18 বছর nisimi 40 বছর জরতে apply খাইমানো আমা থাচিং সাইথাঙ্কা ST SC PH abo candidate serviceman rongkatai 5 year realization mano fee examination ni bagai tongnai 500 টাকা UR rong bagai tai 300 টাকা hongkangke ST SC rong ni bagai
oro bank account bo number jak nukhana chief executive officer tai executive officer borong ni TTIDC ni joint account number tongo o jaga o joint account number jak tai Tripura Gramin Bank Khumulung branch tai IFC code jak tongo norok obo bahai ke khlainai process hingkha bank o thangai norok kaisa sawidi kaisa job apply khaina bagui TTIDC ni bahai ke khlainai abo sengkhe borokno ajago thangkhe nung rang rwno nangano kaisa draft abo hai tana nangano aro norok nakhangkhe process khaimane ajagani bo tei hingkha norok application fee o ke abo attach khaiui norok joma rwui mano tai o jaga o term condition rojak tongo norok kwbangma bo pori naidi nongno ang description o link rwi rwno direct norok PDF download khainai mano abo hwnkha khe examination rwno thangphorogo mobile rok talang mangla electric gadget abo hai rok talang mangla mahai ke swijak tong mention khaijak abo rokno norok nainai di ke friends norok ke bani YouTube channel tini puila katal nai tongkha ke subscribe khai subscribe khaina di tai bell icon sinna di katal katal video upload khai ke nong thani notification sogina bagui